जय हिंद देखो आज आम कौन देखा जे ना आम मौलिक अधिकार आमर कौन जे रही जाइए आम कि कौन जे पार्ट आम करदे माने आम कौन जे मौलिक अधिकार अलरेडी एक प्ले लिस्ट आम कौन जे अच्छी से प्ले लिस्ट को जाइए आप कौन करेंगे ना मौलिक अधिकार सिक्वेन्स कौन जे आप देखिपारे आम गोटे मौलिक अधिकार थिला धर्मगत स्वाधीनता अधिकार मुझे मन पकड़ दूसरी आपको मौलिक अधिकार क्या कहवा ना भारतीय संविधान भाग 3 रे 12 रु 35 मध्य भारतर लोक मानू स्वाधीन भाव बंची रही जो सब सर्वनिम्न अधिकार गुड़िक प्रदान करें आम कौन कहते मौलिक अधिकार बोली कहते एपरी भाव आम मौलिक अधिकार पूर्वे आम 7टी थिला किंतु बर्तमान आम कौन अच्छी ना आम 6टी अच्छी जेपरी भाव आम स्वाधीनता अधिकार आमर समानता अधिकार प्रथम समानता अधिकार तापर स्वाधीनता अधिकार तापर शोषण विरोधी अधिकार तापर आम धर्मगत स्वाधीनता अधिकार तापर आम सांस्कृतिक शिक्षागत अधिकार तापर आम कौन अच्छी ना संविधान प्रतिकार अधिकार एपरी 6टा अच्छी किंतु आउट आम संपत्तिगत अधिकार को आम कौन कर ना 76तम संविधान 76तम संविधान संशोधन 1976 मसीह आम कौन कर समाप्ति सरी 44तम संविधान संशोधन बल आम कौन समाप्ति कर अलरेडी पढ़ी देते आप देखा चाहते अलरेडी आप कौन प्ले लिस्ट अच्छी आप मौलिक अधिकार खोजी आप देखिपारे बर्तमान आम देखा कौन ना आम धर्मगत स्वाधीनता अधिकार जहाँकि आम अनुच्छेद 25 रु 28 मध्य कौन लेखाई अच्छी आपण धर्मगत स्वाधीनता अधिकार माने कौन बुझे देखो विश्व में भारत हूँ एपरी एक देश जी कि धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष बाद को कौन मानी थाए माने आम पॉजिटिव पंथ निरपेक्ष को मानुच माने आम ये कौन कहते ना भारतर जेकोसी माने सब धर्म समान अटे आम कौन प्रकार धर्मर प्रसार प्रचार करू ना जे जो धर्म मानिया कथा मानतु है भारत हूँ एपरी गोटे देश जी कि कौन अच्छी ना ये धर्म निरपेक्षवाद निज संविधान रे कौन मौलिक अधिकार भाव में कौन प्रदान करिछि लोक मानकु जेपरि भाव आम अनुच्छेद 25 रे आमर कौन लिखाई ना जने व्यक्ति निज इच्छा मुताबक जेकोसी धर्म ग्रहण और तार प्रचार करिवार अधिकार रखाई माने भारतर अनुच्छेद 25 रे लिखाई जे भारतर जेकोसी लोक कौन करिपरिबो जेकोसी धर्म को मानि परिबो तांकर नीति नियम जदि भल लाउछि से नीति नियम को आपण मानंतु जदि तांकर जदि धर्म जदि प्रसार करबा पे आपण को इच्छा होछि तबे प्रसार करंतु कोनोसी प्रकार आपण को रेस्ट्रिक्शन नाही किंतु धर्म परिवर्तन कथा एठी भारत संविधान कहली से कहि कोन जे एबे जेपरि आपण मोहली हिंदू मते जदि मुसलमान किछि मुसलमान धर्मर जदि किछि जदि नीति नियम मते भल लाउछि ऑब्वियसली आपण सेरा कोन करथियो ना एक्सेप्ट करदियो माने सेरा आपण मानंतु कोनोसी बार असुविधा नाही इमिति नाही जे मो धर्म रही से नीति नियम मानि पारि इमिति नहीं मुझे धर्म परिणत है से नीति नियम मानि नहीं संविधान यह कहे नहीं संविधान पूरा पूरी कही कौन जे आपन को जेकोसी धर्म भल लगे से धर्मर कौन नीति नियम को मानिक आप चलतु धर्म परिवर्तन कथा कहनी आठी आम किसी बुद्धिजीवी मैंने बाहर कौन कर ना जोर जबरदस्ती गोटे धर्म अन्य धर्म को कौन कर ना स्थानांतरित कर सेठी आपको जाइए पचार आप कहीं धर्म परिवर्तन कले ना सी आम तो संविधान आम कही धर्म परिवर्तन करा ना धर्म परिवर्तन नहीं नीति नियम मानी कथा कह प्रसार प्रचार आप करूँ ढोल बजाई आप प्रसार प्रचार करूँ कौन प्रकार असुविधा ना माने भारत जेकोसी लोक जब आपण आपण धर्म जदि किसी कलुषित प्रथा गुड़िक अच्छी आप मानतुनि अन्य कौन धर्म जब भल प्रथा गुड़िक अच्छी आप मानतु जेपरि आम कौन कर हिंदू धर्म कौन थी ना सतीदाह प्रथा थी उच्छेद कले बाल्य विवाह प्रथा थी उच्छेद कले उच्छेद कर नहीं बास यहीटा ही आम किए कही थाए ना अनुच्छेद 25 जेकोसी धर्म जब नीति नियम आपको भल लगुच से धर्म नीति नियम को आप ग्रहण करूँ से धर्म को प्रसार प्रचार करूँ कौन प्रकार असुविधा नहीं यहाँ आपंकर मौलिक अधिकार अटे आई अधिकार जब किए छिन्न कला तेज आप कौन करेंगे सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को जापर तापर आसला अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 26 आम कौन कहे निज धर्मर प्रचार प्रसार अनुष्ठान गठन आप करेंगे देखो आप जेकोसी धर्म को आप ग्रहण करदे आप चाहते मो धर्मर कौन सर्वव्यापी हो तेणुक आप कौन प्रकार कौन अनुष्ठान गठन करदे अनुष्ठान गठन कर से अनुष्ठान मध्यम आप जेकोसी आप धर्मर कौन करूँ प्रसार प्रचार पूरा ढप भपु बजे पूरा पे पे कौन असुविधा नहीं संविधान आपको कौन कर अनुमति दे किंतु हिंसात्मक कार्य पंथा आपणइले तेज आपको कौन
ଖଡିଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଣ ପୁଲିସ କି ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ନିଜ ଧର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯେପରି ପାକିସ୍ତାନ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରୁଛି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ କରାଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ କି ନାଇଁ? ଯେବେ ତାଙ୍କେ ଆଲ୍ଲାହ ଆକବର କରି ଜୁଆର କଲା ସେଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କେ ଯଦି କଣ ଆମେ ଆମ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରାଉଛୁ ଏଇଟା ପ୍ରସାର କି ନାଇଁ? ଆମର ଏଠି ପଜିଟିଭ କଥା କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ନିଜ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଆପଣ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା। ତାପରେ ଆମର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 27 କଣ କହେ ନା ଯେ ନିଜ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଉପରେ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସରକାର ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଖିଛ ଆମର ତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକରେ ବହୁତ ପରିମାଣ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମରେ କଣ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ତମେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ ଲୋକ ହେଲେ ମିଳିଛି ମାନେ ତମେ ବହୁତ ପରିମାଣ ଟଙ୍କା ପଇସା କଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିଦଉଛ। ହେଲେ ସେଥିରେ କଣ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାର କଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଯଦି ମୁଁ 1 କରୋड़ ଟଙ୍କା କମେଇଲି ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ମାନେ ସରକାରକୁ ମୁଁ 30% କଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତ କମେଇଲୁ ବୋଲି ମତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ହଉ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ହଉ କେତେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିଲେ ବି ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ସରକାର କେବେ ବି ମଧ୍ୟରେ କଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁ ଯାକ ମନ୍ଦିର କଣ ଯେ ସରକାର ଅଣ୍ଡରରେ ଚାଲୁଛି ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ସରକାର କିନ୍ତୁ ବାକି ଧର୍ମର କଣ ଯେ ବାକି ଧର୍ମରେ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ କରିବା ଆଉ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର କହେ ଲାଷ୍ଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 28 ଅନୁଚ୍ଛେଦ 28 କଣ କହେ ନା ନିଜ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ମାନେ ନିଜ ଧର୍ମର ଆପଣ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବେଲି ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଠି ଆପଣ ନିଜର ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଜଏନ ହେଲେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ରହିଲା କିନ୍ତୁ ନିଜର ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଥାଏ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ଆମର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ ଅନୁଦାନ ମାନେ ବୁଝ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ମାନେ ସରକାର ଯଦି ସେ କିଛି ନା କିଛି ଯଦି ଟଙ୍କା ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଥାଉଛି। ସେଠି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଯଦି ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରାଇଲେ ତେବେ ସେଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ ମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 28 କଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହବ। କିନ୍ତୁ ବାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନଥିବ କୌଣସି ନିଜ ଧର୍ମ କଣ କରିଥିବ ଗଠନ କରିଥିବ ସେଇଟାରେ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଆପଣ ନିଜ ଧର୍ମର କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସରକାର ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ କଣ ଯେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର 25 ରୁ 28 ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲାସ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଯେ ଆମର 29 ଓ 30 ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଆମର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆଉ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 31 ଯୋଉଟା କି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନାହିଁ। ଏ ଦିଗକୁ ଆମେ କଣ କରିଦବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝା ପଡିଯାଇଥିବ। ଏଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ପୁନର୍ବାର କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 9th କ୍ଲାସ ପାଇଁ ବେଲି କଣ ଏଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ସବୁ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ବେଲି କଣ ଅଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଆଜି ଏତିକି ଜୟ ହିନ୍ଦ।